Abidin a Kalande. Ne daga président international Oumar Sen. Kalamlombe Dien Fanfan. Ne do président Baye. En filɛ ka bɔ la na Abidin a ziyara la. A ka san kelen. An san fɔlɔ kalanden fɔlɔ taara a fa ka ziyara la. K'a bɛ taa a fa ziyara. An ko karamɔgɔ e se ka t'i fa ziyara pour que ka t'i fa ziyara f'a ka dɔn e kalandentigi de ye. I ni kalandenw de bɛ taa. A ko aw ko ten yan an ko an ko ten. Ani promotion fɔlɔ taara o la ka taa fa kaburu ziyara. An filanan na bɛn a ko kalandenw a bɛ n kɔnɔ parce que n ye lagosi dɔw sɔrɔ ziyara fɔlɔ la. O nin tɔgɔ ni nin wari in bɛ n faso ma jɔ. N bɛ n faso jɔ an bɛ ziyara filanan kɛ. A ye faso jɔ la an taara faso ouverture la. A jɔlen an tor'o dayɛlɛnin na o de kɔfɛ sani ziyara ka se ala y'a ka kalifa minɛ o san kelen de tɛmɛna le 18 mai an ye labɛnw kɛ an taara Kunjana an taara kaburu ziyara parce que n ko ten n ko ziyara ye kalanden de ta ye là ni Abidjan ye fɛn min dilan ka bila n'a tɛ yen o de b'a entretenir. Entretien est mouillé, ça a dans le monde ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ o de ziyara ka taa Kunjana komi a dalen bɛ yen ka taa dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ mais san'a ka s'o ma a ye message di kalandenw ma fɔ a ko kalandenw n bɛna taa n da Kunjana a bɛ to ka taa bɔ yen a bɛ taga n ka segin kɛ ka taa bɔ yen mais an bolo an bɛna taa sigi Kunjana de mais ja ale yɛrɛ b'a dɔn nin de don. Donc o ziyara an n'a balimaw y'a kɛ an n'a a ka dukɔnɔmɔgɔw y'a kɛ an n'a jɛɲɔgɔnw y'a kɛ la ni Abi ko a ka bon hakili ma Mali dɔrɔn ma dɔnnikɛla perdu dɛ diɲɛ de dɔnnikɛla perdu la ni Abi den banna don min diɲɛ bɛɛ y'a dɔn ko dɔ ka kalifa minɛna bi bani dɔw yɛrɛ kumana olu ne wuli ka bɔ Amérique. Ou Amérique Soumaradi, Francis Soumaradi, Italie Soumaradi. Donc, avec là, ni Abidjan monté Doningala Gansan, là ni Abidjan Corona donné. A quoi ça négatif morena oki aklita. Ereka ni yere kalanka kire. A kaya fait mon bon. Ni yere mun kebode. O an konim bien. A quoi Labi kalande kuni yɛrɛ ni kunani yɛrɛ e de fɛntigi an bɔra ziyara la ziyara in kɛra cogo min na a ma dogo mɔgɔ la ala sɔnna lana bi denkɛ a ye den minnu to a kɔ yan n'o ye Mɔmɛ Lalabi n'a dɔgɔninw ye an n'an ka jama wulila yan k'an kun da Kunjana kan ka taa ziyara kɛ jama bɔra fan bɛɛ fɛ Segukaw bɔra Motikaw bɔra Sikaso nana Ivoire nana donc an yɛrɛ ni kari wulila Bamakɔ yan ka se a ka ca ni kari 7 ye donc ka taa ɲɛ da an karamɔgɔ in kaburu kan ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ka taa fara a ka somɔgɔw kan ka ziyara kɛ wa ala sɔnna ziyara kɛra hɛrɛ la donc an b'a la tanu kosɛbɛ donc weleweleda bɛ n bolo ka ɲɛsin bɛɛ de ma aw ka jija a kana turabu kalan parce que a sera mɔgɔw ɲɛ ka yɛlɛ Larabi y'o sira de dayɛlɛ ka yira adamadenw na foyi tɛ se adamaden yɛrɛ mago dilan ni yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔ b'i nɛgɛ mais i yɛrɛ t'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ n'i nana i ka dɔnni kalan jɛlen n'i y'a k'i yɛrɛ ye n'i ye mun ye o la o de y'i ta ye donc ne bɛ weleweleda de kɛ bɛɛ ma bɛɛ kana turabu kalan Larabi taara mais Larabi ma ban a taara ka kalanbulon in to yan a taara ka kalanbulon in ɲɛmɔgɔw to yan a ye cɛ minnu former olu fana ye cɛ caman de former donc kalan bɛ yen kalan ma ban donc n bɛ bɛɛ wele a kana kalan na. Ne tɔgɔ ye Baba Sanusi Danbɛlɛ ne ye Lala ni Abi ka kalanden ye et puis fana a ye n choisi k'an bila mɔgɔw ye k'an kɛ alimami ye ko n ka mɔgɔw seli a ka kalanbulon kɔnɔ bon ko dɔ y'o kɛ komi cɛ in tun tɛ kunfiye ye a tun bɛ kodɔn kojugu ko nataw a tun b'a dɔn ko minnu tɛmɛna a tun b'a dɔn bon kun min y'a to a ye ne kɛ alimami ye bon n bila kuma ala ma se ka n kun b'a dɔn mais Lala ni Abi ala y'a ka kalifa minana k'a bɔ n cɛla n nana dɔn ne k'a fɔ ja kun dɔ de kama ale y'a fɔ ko ne ka mɔgɔw seli bon ziyara la alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tanu k'a fɔ ka barikada ziyara a kan ka kɛ
parce que n'i y'a mɛn ko ziyara mɔgɔ caman b'a fɔ ko ziyara a yɛrɛ tɛ ziyara kɔrɔ dɔn ziyara kɔrɔ ye ko ziyara tu mɔgɔ min t'i cɛ la i ni maa min tɛ yen ka taama ka taa bɔ o ye madama n'a bɛ ala bolo a t'a yɛrɛ sago la mais ziyara yɛrɛ bi kɛ mun kama ziyara bi kɛ mun kama mɔgɔ bɛɛ tɛ ziyara o mɔgɔ bɛɛ tɛ taa tɛ kɛ bɔ mɔgɔ bɛɛ ye taa bɛ taa kɛ bɔ mɔgɔ min ye o ye mɔgɔ min n'a ye sini ɲɛsigi ka ko dɔ dilan k'a bila donc maa minnu b'ale kɔfɛ n'olu hakili bɛ to ale la olu bɛ taa ale ziyara de ka taa bɔ ale ye k'ale lajɛ o ziyara yɛrɛ tɛ ka t'i lajɛ ye ten ye dɛ o de ye o a y'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ dilan k'a di u ma fɛn min n'u bɛ se ka baara kɛ ni o ye min b'a to bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la ɲɛnamaw bɛ nafa sɔrɔ a la maa minnu bɛ dugu ma olu bɛ nafa sɔrɔ a la bon o nafa in kama donc a y'an dilan de k'an bila donc k'an ka taa ziyara kɛ a ye fɛn min an kalan min na an ka t'o kɛ ale ye pour que ale yɛrɛ ni ala cɛ bɛ se ka ɲa hali n'a sɔrɔ a ni ala cɛ ka ɲi an bɔra yan ala hɛrɛ la an sera yen ala hɛrɛ la an taara sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye lalabi dɔgɔninw ye ani lalabi somɔgɔw siriki bɛrite fo ka taa se siriki yɛrɛ kɔrɔkɛw ma ani lalabi yɛrɛ bamuso fila an taara sɔrɔ u labɛnnen don ka kalandenw makɔnɔ an sera dɔrɔn u y'an bisimila ka ɲa kojugu bon an ye ziyara kɛ ka kuranna kalan ne yɛrɛ de ye duwawu kalan tumana min na ala ye cɛba in ka kalifa minɛ a la an ye giringajɔ kɛ an taara ka taa a sutara kuɲana ka segin ka na bamakɔ ne nana n da su kelen su fila a nana ne lawuli ka bɔ sunɔgɔ la ko alimami ne ko han ko sala i taara sirifikɛ lajɛ wa i b'o sirifikɛ dɔn o ye sirifikɛ min ni a ni minɛna ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔ fila de ni taara ɲɔgɔn fɛ lalahabi sanba lalabi ani alifa hayidara mais Gosu Kalilu Berete ale ni Samba Lalabi olu sutarala kunyana sirifikɛ nana sutara Jelibugu kaburu dɔ la yan de tumana min na a ye nin fɔ ɲɛna n ko a ma n ko a karamɔgɔ ne ma taa sirifikɛ kaburu lajɛ mɛ n t'a yɔrɔ dɔn a ko n ka wuli a ka taa jira n na sufɛ a ko wuli n'i taara Jelibugu kaburu dɔ la i bɛ taa ka taa gitɔrɔn fan fɛ garabali bɛ yɔrɔ min na i b'i don yen sirifikɛ kaburu bɛ yen a ma da o ma a tilara k'an ta n tɛgɛ ma ka taa ni ne ye ka t'i jɔ sirifikɛ kaburu kɔnɔ ko yan ni sirifikɛ kaburu de Laladine Abide o y'a sɔrɔ a fatura a tile 3 ani sirifikɛ ninnu de fatura ɲɔgɔn fɛ n wulila dugu jɛra n ye n ka samara don n wulila n ye n tilen ka taa kaburu dɔ in na ka taa lajɛ kaburu in yɛrɛ n'a sɔrɔ a bɛ yen wa n y'a sɔrɔ kaburu in bɛ yen tiɲɛ don a ye min yira n na o yɛrɛ de don n seginna ka na sirifikɛw ka so ka n'u ka mɔgɔw ɲininka n ko ne ma deli ka se sirifikɛ kaburu la dɛ mɛ n ko karamɔgɔ de y'a yira ne la ne bɛ fɛ k'a dɔn kabakuru dalen bɛ yɔrɔ min na kaburu min kunkɔrɔ fa kɛlen don ka simandennin k'a la yala o de ye sirifikɛ kaburu ye wa a somɔgɔw ko ko awɔ k'o de ye sirifikɛ kaburu ye o y'a sɔrɔ ale tɛ balo la dɛ o don de ne y'a dɔn k'a fɔ de ja ale ye ne kɛ alimami ye ja fɛn dɔw kun mago kun b'a la k'a kalifa ne la de karamɔgɔ o don ni bi kuma bɛɛ n bɛ taa sirifikɛ kaburu lajɛ n bɛ taa ɲɛ d'a kan donc nin bɛ fɔ bɔ quoi parce que ni mɔgɔ bɛ maa guider kɛnɛ ma ka tila k'a to dibi la k'i guider o tigi o ma sa donc an bɛ dugawu kɛ ani silamɛfure bɛɛ ye yarabi ala ka ye muso ma ka tɛmɛ yan kan aw minnu b'aw ka baara la ala k'aw sabati. Ne tɔgɔ Segu Baba Jara ne ye Lalani Abide ka kalanden ye a ye cɛ minnu dilan k'u former k'u kɛ karamɔgɔw ye ne Segu b'o la inshallah. Bon alhamdulilayi rabi alamin an ɲuman taara ziyara la an ɲuman seginna ka na Bamakɔ kalanbulon na yan i n'a fɔ Lalani Abide Oustaz Gosu Kalilu Berete depuis a bɛ balolen an ye ziyara in daminɛ parce que an kun y'a daminɛ n'ale yɛrɛ fa de ye a ko sira de bɛ yen faut que sira in ka bɔ ala yɛrɛ sɔnna o ye nin bɛɛ ye ala ta ye ala y'ale yɛrɛ fana minɛna ka taa da fa kɛrɛfɛ donc toujours ziyara fana kɛra fila ye donc ziyara laɲini ye min ye dɔrɔn ka taa duwawu kɛ karamɔgɔ ye ka su duwawu kan ye ka tila ka an fana ka ɲɛnama duwawu ɲini a yɛrɛ fɛ inshallah taala o de tun ye ziyara kun ye bon o kɔfɛ fɛn min ye kalanbulon ye kalanbulon initiative tɛ fila tɛ saba tɛ kɔnɔntɔn tɛ kalanbulon initiative ye fɛn kelen pewu ye pour que kunfiya ka kunfiya kɛlɛ cogoya min na o de tun ye Lalabi ka hakilina ye ka kunfiya min bɛ adamadenw na k'o kɛlɛ ka bɔ yen ka banajugu ni fantanyajugu k'o da k'o kantigɛ o bamuru de tun b'ale yɛrɛ bolo donc toujours ne bɛ appel mun lancer Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ muso denmisɛnnin ani maakɔrɔba o de ye bɛɛ ka na ka dɔnni ɲini ka dɔnni dɔn i kalanna o ni dɔnni tɛ ɲɔgɔn ye sira la i ye dɔnni dɔ fana dɔn o ni kalan fana tɛ ɲɔgɔn ye sira la
toujours ni fila de bɛ ɲɔgɔn dafa o la n bɛ wele lancer bɛɛ lajɛlen ka dɔnni ɲini ka dɔnni dɔn. Ne tɔgɔ Usumani Sisoko, ne ye Lalani Abi den ka kalanden ye. Lalani Abi den ale de ye cɛ dilan mansin ye. Anw kalandenw ani diɲɛmɔgɔw Lalani Abi den ka ziyara an tɛ fɛ bilen ziyara in ka ban bilen dugukolo kan. N'Ala y'an ni to an na ka san o san yira an na an bɛ fɛ an n'a balimaw an n'a jɛɲɔgɔnw ani diɲɛ yɛrɛ de ka ziyara in kɛ fo a dayɔrɔ mɔgɔw n'o y'a dara jamana mun kan n'o ye Gunjana ye fo sugu ka kiiri ye Gunjana dugukolo sanfɛ Lalani Abi den ka ziyara la ani maa minnu tanyara a tanyara ka minnu sɔrɔ ye a faw a n'a balimaw ani alisilamɛsu an bɛ dugawu k'u bɛɛ Ala k'u bɛɛ Ala k'u hinɛ Ala k'u kaburu nɔrɔ an minnu b'u kɔ Ala ka hinɛ an yɛrɛw la k'an jurumuw yafa. En fait n bɛ mun fɔ Lalani Abi den ale ka ɲɛnɛmaya kun sirilen don tagabolo kelen kan o tagabolo kelen o de ye adamaden bɛɛ ka se ka fɛn dɔ dɔn ka fɛn dɔ kalan k'a dɔn k'a k'i yɛrɛ ye. O kama kalanbulon in sigira a bɛ mɔgɔw kɔnɔ kalanbulon in wariko de don non wariko tɛ. A nana kalanbulon in sigi de ka dɔnni di adamadenw ma bisabililayi o jamakulu de faralen filɛ ɲɔgɔn kan ka n'o kɛ kalandenw ye. Ka yiri bɔ a kɔnɔ k'a di mɔgɔw ma ka dɔnni bɔ a kɔnɔ k'a di mɔgɔw ma o mɔgɔw de faralen filɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ka kɛ kalanbulon ye. O kalanbulon in kalanden ba caman de b'a bolo o mɔgɔ kelen tɛ yen ani mun jɛra k'a fɛɛrɛ kɛ ko ka wari sɔrɔ o tɛ yen. A ma fɔ maa si ye na ni sɛ a ma fɔ maa ye na ni ba ye a ma f'i ye woro kɛ saraka ye o tɛ a ka kalandenw na. O kama an bɛ dugawu de kɛ ziyara in a kɛra kɛcogo min na ziyara in ɲɛna fo ka taa dama tɛmɛ parce que mɔgɔw bolo k'a kun tɛna kɛ mun ye Ala y'a kɛ a jara ka tɛmɛ o kan. An bɛ dugawu de kɛ an n'a balimaw san o san an n'u kɛnɛ ka ziyara in kɛ ɲɔgɔn fɛ fo diɲɛ ka lakana.